বলে তো খুকতে খুকনো হিমান আবং সারকে কতাং খাতা tok bukur khuma hekeno bostawo dawine chakroboi saprakjaka khoroksa Tipra Mothani adong Patim Batika Mia Kokti Shalo Tipra Mothani adong Shankar Debarma Hatini Kibuli Tongforono BJP Minority Cell ni President Ukhlokti Faine Bosta Bisingo Dawine Bono Sapraka Ninai Patim Batika Montri Bikas Laithangnai Shalo BJP ni Kotor Joining Pandawo tok bukur khukti khuknai hini samani yaglono Patim Batika Nine Koksil Chaka Bujagnai Shankar Debarma Opatimuno Kitingoino GB Hospital Thangi Naika YTF ni President Surat Debarma Tei Tongkha Logebo Prosmit Debarma Tei Tipra Mothani Nangnai Songnai Adong Rok KOKTWMA Thungnarono Surat Debarma Shaikna Raka Tomuno BJP Omahai Tomung Sharia Omahai Selemu Tomung Khai Tomung Ge Tipra Mothabu Phyoglak Boskan Shala Tipra Mothabu Nainai Tei Borno Phyogjak ni Shaikna Raka Chini Mangliwo Naini Dio Amanglinobo Bahike Montri Bikas Tok bukur khukti khuknai hinine samani yaglono Obhai Patimung Patika বস্তা থাকলে হাঙ্গাই ইট বে বুড়ান এমনি ইট তো কাটি রেখে হাঙ্গাই মই ইয়াগ খাইকে বেরোছে কাজ হব গর লাথি রবি ঘর পায়া হাঙ্গাই তোর গাং খুব কাটি নেকা হাঙ্গাই কে বো হাই মাস্তান ফাইনে করে বড় তিনজন হাই রঙে আবার তোমার বুনাই কে সাবো রাশিয়ান বাগিনো বো আং থাংতমন নগান লামা হাঙ্গাই ও বলে তো খুকতে খুকনো হিমান আবং সারকে কতাং খাতা বিকাশ মন্ত্রী চাপরকা তবাং কাটি সিমা খাংসু সুসুল গানো মানে কাটি খাটা সমনে কাটি খাটা আমরা মত তাই তাই মধ্যে রম্বই হাকি বুক ফাই পাকা বুক ফাইটা থাই বুকলা আবার কাই পেছে যে বস্তাকে ঠকলো করে বস্তা কিছু দাকি কোনা না বস্তা ঠকলো বস্তা ওরা সব তাকতা লোক যা আপু একে যে বুনাই কে নগলি এটা হ্যাঁ কয়জন আর কোন বড় তিনজন হাইর এবং বাগে কোন খানা রকটা কাকাকে খানা থাকে বাবা তোমাকে তো থাকে মানে ক্যাশ খাই না চাইতো তো Bosta Beneran ya, saya Bosta Balia Pura bosta Pura beri তো মিডিয়া সঙ্গ তিনি নরনি বিসিংতি সিংহর হাইন হাই তিনি সিনি কাইসা koktum তনানি বাই মা ফাইজা নর যতন সিও সিনি থাংনাই আর জাগাও রাজ্যব স্টেট বিজেপি জনজাতি মোর্চানে হইতে কাইসা গ্যাদারিং খামানি ইয়াগলো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসাকা তাবুক আম চাইও গুন্দাগিরি বা তিপ্রাসরক যে কোনো দাঙ্গাকে বয়লার তো খুকতে খুনামানি 13 তারিখ ঘটনা সালাঙ্গনো 14 তারিখ তিনি মিয়ানি সালো কাইসা প্রমাণ রেখাইছি কাইসা প্রমাণ খরকসা তাকুক ব একজন ব বাজার তেলাই থাংমানি বন সিনি মথানি সাপোর্টার হনি বন মকলে কেনা ফোন নুগৈ বন তিনি অ জাগাও পুরা নর নুখা চাকর বাই শুল্কা বস্তা খাকলই বুখা তখা অমাই কাইসা চেষ্টা খাইতো হয়েছে এন্ড তিনি নুখা যে সং ও হাও ও রাজ্যব ও স্টেট একজন মিনিস্টার boka kaisa Indian Constitution Bharat সংবিধাননি সময় তাঙ্গই নাজাক মিনিস্টার বিনি বুকুগো এমন যে শব্দ অংহর কাজে বয়লার তো খুকতে খুংনাই তাবু তিব্রাসর খুকজাগাই দং হইছি সুংনুকা ব সামনা সানানাই নাই মানে আপরো চেষ্টা সামনি দফানো ব সংনো বখুনানি তিনি সঙ্গম স্রাই স্রাই নুকা যে অমক কাজে ম একদম টার্গেটেড সিনি বরনো বাগৈ ব অমক আকক সাকাইছি এন্ড গোबांमा জাগাওনো ব শুধু অ সিমিয়া খুমুলং হাই দিনো খুমুলং হাই জাগাও তাকারজলা হাই জাগাও জমপইজলা হাই জাগাও গোबांमा গন্ডগোল খাইয়াবো গোबांमा গন্ডগোল খাই নক হোক পার্টি অফিস সকমান ইয়াগুলো আগরতলা কুমারী মডুটিব ওই বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রীর নেতৃত্বে গোबांमा গুন্ডা বাহিনী আর বিজেপি নি অ জায়গা তংনাই রক বড় কুমারী মডু তিনি গেস্ট হাউস ফাফাই থুমানি ককবো जों শিখাইছি তিনি স্রাই স্রাই ককম এন আবন ইয়াগুলো সঙ্গবো সাইমাঙ্কা যে বিকাশ মন্ত্রী ও গেস্ট হাউস ফাইমানি ইয়াগুলো ও গুন্ডারক আরনি যে অফিসার্স মরগৈ তংনাই আরনি রিসেপশন আরনি জোয়াং নংলাই বরিটুব লাই থুলাই মানি আমহাই গোबांमा কক বত আবুক गोबां ফুটেজ বত তুরু লিক নাই আং খাকাই আইছি আমহাই गोबांमा তা ফুটেজ ফাই তং সিনিয়া ফো এন অমহাই বরগরক কোনো দিনাফনো একজন সোসাইটিনি বাগৈ দফানি বাগৈ স্টেটনি বাগৈ কোনো ডেভেলপমেন্ট তুই মানি আইছি অমসং স্রাই স্রাই কক তিনি আং সানানি মুচুঙ্গো
खरक बुसुक तिप्रासनो नों रांबाय खरक बुसुक तिप्रासनो नों थकगै खरक बुसुक तिप्रासनो नों सिकिरबै नों हाव फबै तनि माने मान गलाखासै जों not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa tiprasangai tiprasani jekono suk dugo don omo hain to hangkai sungboni samo logio basane haisi omo political simi omo political ni baire phan thang haisi jekono borok tiprasani jekono suk dugo sung basane bai sung ready to tini sungnuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার নেতৃত্বে দাগি জামান বিসিংতিনো তিনি ই যে বরক ব তিনি থাঙ্গৈ ও রশিদ মিয়া ব খরক সাতামো ব মাইনরিটি সেল নি প্রেসিডেন্ট ব আর চাকমাগারনি মঙ্গিয়া কামিনি মাইনরিটি সেল নি বরক ব তিনি আ জায়গা থাঙ্গৈ ডাইরেক্টলি চাকুর বা অ্যাটাক খাইকা মোট পুরা টোটালি অ্যাটেম্প টু মার্ডার হাইছে মোট টোটালি অ্যাটেম্প টু মার্ডার नर नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि सान्टिल बाजाराव गोबांमा गथनांलाय का माहायंगै आ बरख ताबु गोबांमा बर ताबु एटेम्प टु मादार जागै ताबु खारि थुइमा दंगो तिनि इ बरनो जों आबो खोनाका जे विकास मन्त्री ब अ रशिद मियानो ब साकामिया माइनरिटी मोर्चानि ब बमन मिया साकाताम नि साकाबो नों रमजागै पाइग्रादि पुलिस बाय रमजागै 2-3 दिन बिसिं नना जों फियगै तुमनाय आम हाय ककबो ताबु भइस रेकर्डिं ट्रक ट्रक जों फायनाय नेमनु नुग ना हेसि रमजाग देहनि बनिजिन दागिखा दागि मान यागलो ब रमजाखा ताबु जे सोर्स खामनि बजरते आबो जों सियर साइमान याको ब रमजागै ताबु ताइ गय दिन बरके यो नना फियगै तुमनाय छौ आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय र बर तिनि बरंनि मन्त्री तंहनै बंनि चीफ मिनिस्टार तंहनै बर तिनि कतर कतर साइतंग निजिन दफानि बरनो बुवै तगै बयलार खुते खुबै तंग याबां सानानि मुचुंगो लास्ट एमन जे इंगान हाइसे फेरां कगै वातै वावै आबन सेपन बिराट त बृहत तंगनाय हाइसे अत्रप्रा हास्त भाइलेंस जोंबो हामजागिया किन्तु जोंनो बाध्यता खायो भाइलेंस होनानि बागै हाइसे जों भाइलेंस हामजागिया किन्तु नरक जोंनो फोर्स खायो जे भाइलेंस नर हामजांखाय केबो याक बेरे बेले तंगला खाइसे आसु जरते सानानि मुचुंगो तुमुंनो महायनो नरक तिनि खरकसा स्टार्ट खाया किन्तु अमन एंडिंग साब खाय नरक वान सुंदि हाइसे जे स्टार्ट खायनाय ब एंडिंग खायमे हांके आबनि बिहितो बेलाय मारलायनाय हाइसे तिनि जोंनुखा 13 तारिख सामानि यागलो 14 तारिख अब गथना तिनि खाय फुनुका सिनि बरम गनां मन्त्री विकास दंगरा आं बनो बरम गनां माने बिनि बुमुनो हनिया बिनि मन्त्रीनो सांग बरम रहायसे आं विकास देवनो बरम रिया किन्तु मन्त्रीनो सांग बरम रो आं मन्त्रीनो सांग रा सार नो किन्तु बना विकासनो आं सार हियासे if you want to get respect nini मन्त्री नों रेसपेक्ट नंखाय नों कायसे इंडियन नि कन्स्टिट्यूशन तयै समाय ताङै अंखरजाक अ हानि बगै अ दफानि बगै अ राज्यनि बगै नों सामं खायने हांखाय दिनि जोंनि नुखा निनि भाषणनि हयते खनावै जों दिनि प्रुफ मांखा जे नों एकटा अनएजुकेटेड लीडर नों एकटा क्लास 10 पास नों अस्ट्रेलिया बै कोन डेभलपमेन्ट टुइ मानिया अमा सारा तिरपानि बरक बसकांगो अमहाय बरनो नरक से बुस्थुना नांना हिसे तिप्रा सरक अमहाय बरनो जों पोस्ट रुबै सिनि तामा हामंखा अमहाय बरनो जों मन्त्री रुबै तिप्रा सरक तामंखा आबो वान सुदि हेसे अमहाय बरनो जों बसकां कि चान्स बिनाय जों कि गोबांमा जारा ताबुक दफा दफा नै जों हिम तंनाय बर लागिदे हिमया तंनाय ना अमहाय बरनो हिमना तंनाय बसकांगो जबरनबे जतन प्रस्तुत तंगो रेडी तंगो गोबांमा सालाय जाखायसे हामबाय ना केस तो फाइल खायजानाय मन्त्री ने एगेन्स्ट फाइल खायजानाय कारण ब जेहेतु आबां सामानि को गया ब्रड डे लाइट बाइक नि बसकांगो बसला जे स्राय स्राय बसावो बयलार टप खुक्ति खुंनाय इट मीन्स बिनि दागि मुंमन जिनि महायंगो हायसे आमो तै कोनो माने सन्जो हात खायजानाय रे कोनो को गया हायसे बिनि दागि मुंबायंगो बनो दागि खायरबो बनो रांरुइ खायरबो बनो सुवाक माइखामसारुइ रांरुइ खायरि दं हायसे बाबा रे नों मन्त्री 5 बছर नों तामो खायका पाब्लिक ज्योतिष सिउ हाथाय कतर न कतर स्नामका निनि कृष्णपुर न कतर स्नामका निनि रेमबसर न कतर स्नामका जोंहाबो साइमोन सियांगिया साइमोन आबन बायनो वासे एसेम्बलियाव जेफोरखौ काफुरु सुदिराय बर्मन अनरेबल एमएलए बाय सिंगापुर मीडिया न बस कांगो भाई काबि फनगो निना कामा बाय बुइ न खरसामान बकाव ठुक सांगिया हायसि आबन बाय बस कांगो आहामनो जवाब रनाय 28 मानन हेजे इमां नुगै तंमानि बाहायजन नंनानै सोंसिया हायसि बस कांनि 28 रिसि इलेक्शन नर रांनि दमकि फुनुमान हायसि नर रांनि दमकि पुलिस नि दमकि फुनुमान नों तो साइतंगो हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अबू सुमसावा से हमारा पास महाराज है भगवान है तिप्रासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए
लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं देखे ज़रा किसमें कितना है दम ऐसे আচ্ছা নों যে সামানি নিনি ফোকো যে 100% गरम गोनां मन्त्री एमन के ताबु रां होनिया कोटी इनकाम सोर्स खाई दंगो कोटी यासी मारै रांचंनि यास्टेम तोत्रावो कटर रांचंनि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंबिनि इनकाम सोर्स ताम तंबिनि आगे छोटा मोटा कन्ट्राक्टर खायोबो ताम खायोबो Tipra Mothani बिसिम गोबां मा लिडार्स बावहाय बिनि उनखौल' खापुरनाय दंफाना आमहाय लिडार सोंलुथुबै दं हायसि जों आमानो सोंया गला रांनो जे हामनाय आबो नों दाफानो खालामनानै खालायो हायसि एन्ड बसकांगो गोबां मा बिजेपिनि बसाव Tipra Mothani एमएलए खायनानै बसिदासि सियांसामिया बसकांगो इटिएडिसिन चंबरिनसे सिगां BJP ni गोबां MDC Tipra Mothani जुगदानानो बागै रेडी दङ हायसि आबो नरक जरान बिसिं सायमानाय बयनि खबर सिदासि सिया कारण बरंखा अफ BJP पार्टी चिकन सा हासिंसा कलसा हायथुन दामकरि लिडार र जेरा देर फुट लिडार सं XMP देर फुट सं बर कोनो दाम करै जारा मिस्टर TSU सं बर कोनो दाम करै बरंखा बेकेरिं सानाय दल मिया बिकाज आफुर जे सावो बेकेरिं बुकुर खुगै रुनाय आबाहान साबसा आव बर हिउ आबो बर उ मगमान हायगो नमानि बंनि बरखौ बाहान बर बुकुर खुगै किप्रासनि बुकुर बर बाहान मातार बंनि बर क्लास तो बेकेन सानाय र बरखौ बेकेन सानाय से बर नेगा गोबां मा मिस्टर TSU सं बरनि पुनर करेर आनो गला सिमी बरनि सामुंखा गायसन हायसि इंग्लिश को कहे दङ बार्किंग डग्स नेवर बाइट्स आबो आजुना आमनर बुझि बानखि साइड